السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم باذن الله غادي نصاوب معكم خبيزات الاشكال، يعني باجينا وحده تخرجوا الخبيزات هكا ولا لي ميني هكا تاع لي زومبرغر تاع لي فيلو فيش باردون، وبحال هادو ديروا فيهم يعني ديروا لي ساندويتش هكا كيجيو ما شاء الله خفاف وهشاش وصحيين. يعني هادو تاع الجنجلان، هادو تاع الشوفان، هادو تاع السانوش، وهادو سي لي ميني ساندويتش تاعهما الفاريني. فوالا وكيما تشوفوا الداخل يعني كيجيو ما شاء الله هشاش ورطبين بحال القطن، كيجيو بحال القطن ما شاء الله. الخبز كيجي رائع بهذه الطريقه. نخليكم مع المقادير الى عجبتكم، الى عجبكم هاد الخبيزات وباغيين ديروا لي ساندويتش لوليداتكم، نخليكم مع الطريقه باذن الله. تبعوا لا فيديو الى الاخر باش تنجح لكم باذن الله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est les mini pains, mini pour les sandwichs. Là pareil de plusieurs façons. Donc celui-là pour le filet fish par exemple. Et là c'est voilà au sésame fariné. Là j'ai mis les graines de nigel, donc voilà. Là c'est les mini pains farinés. Donc si vous aimez, je vous laisse avec les ingrédients, vous suivez jusqu'à la fin pour réussir vos petits pains. Voilà. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. اذا غادي نبداو على بركه الله. عندنا 1 كيلو د فارين، كيلو ديال الفرينه، 1 كويير دو سكر، معلقه ديال السكر، 1 كويير دو لوفور، معلقه ديال الخميره، و 1 كويير دو بور اي 1 كويير دو لي اون بودر، معلقه ديال الحليب اون بود، وعندي نص سيترو ديال الماء دافي et 1 demi-litre d'eau tiède. Donc voilà, nous avons ici donc j'ai commencé à mettre le kilo de farine. Donc moi j'ai utilisé Francine et je vais directement mettre les autres ingrédients, c'est-à-dire le sucre. Donc غادي ندير direct سكر زبدة. donc j'ai mis le sucre, le beurre et la levure. Donc la cuillère de levure. Comme toujours le sel c'est vers la fin. donc درت سكر الزبدة الخميرة والملح غادي نخليه في التالي، وغادي نزيد لهم ديك المعلقة ديال ديك الحليب بودرة. donc ensuite la cuillère de lait en poudre. Je mélange l'ensemble. donc voilà, dans mon kilo de farine j'ai mis tous les ingrédients à part le sel. Je vais mettre l'eau tiède, pas complètement, juste la moitié au départ pour commencer. donc كما راكم تشوفوا درت عليهم الماء، ما درتش كاع داك نص يطرو، يعني درت غير شويه في الاول وتنخلط الخليط مزيان. يعني في الاول ديروا غير النص وغادي نردو يعني دور في الروبو ونبقى نزيد شويه بشويه. donc là j'ai mis juste la moitié de l'eau et je vais mettre à pétrir et je rajouterai le reste d'eau au fur et à mesure. donc voilà, je laisse travailler tranquillement à peu près 5 minutes. donc je laisse travailler l'ensemble. دونك غادي نخليه هنا يخدم واحد 5 دقائق هكا، تخدم مزيان. كما تشوفوا لا باترا تخدمت يعني مزيان.
راح تجمع. Donc vous voyez la pâte, elle se... J'ai ramassé la pâte et là je laisse reposer 5 minutes encore. خليتها ترتاح 5 minutes ودونك غادي نعاود ندور لا ماشين. Donc au bout de 5 minutes de repos, je dégaze l'ensemble et je refais, je pétris à nouveau 5 minutes. دونك فوالا كيما يعني دورتها في الاول وخليتها تريضت 5 مينوت وتريك عاودت كيما بوست فينش عاوده عاودت دورت الماشينه ديالي ابري 5 دقائق وصافي يعني ماشي بزاف. Et donc après on laisse reposer. Donc vous mettez un peu d'huile, vous ramassez la pâte et laissez lever. Donc كيما من بعد درت شويه الزيت جمعت لاباط ديالي وغادي نخليها تخمر على خاطرها. Donc une fois bien levé comme vous voyez là, je vais commencer à former mes petits pains. Donc une fois تخمر مزيان غادي نوجد لاباط ندير الخبيزات ديالي الانواع. عندي نتاع الجنجلان، عندي نتاع الفرينه، عندي نتاع المهم يعني ديروا اشكال كيما بغيتو. انا اليوم غادي ندير 3 تاع الانواع ولا 4 يعني حتى مع السنوج غادي ندير وحده. Donc voilà, je vais commencer à former mes petits pains. Donc vous pouvez les fariner, juste faire les petits pains farinés ou bien donc moi je mets un peu de sésame, un peu bon nickel aussi. Donc je vais dégazer ma pâte, je la pose sur le plan de travail. Donc خرجت la pâte ديالي غادي نقلب بها نديغازيها كما راكم تشوفوا نديغازيها شويه وصافي. ماشي نخدمها غير نديغازيها باش نقطعها مرصويات صغار. Donc une fois bien dégazé, je vais commencer à découper mes petits pains. Donc plusieurs pains, plusieurs petits pains, plusieurs boules. Je commence à découper. Voilà, vous faites à peu près une petite boule de 80 grammes à peu près pour qu'ils soient de la même mesure. Donc غادي تقطعوهم هكا مرصويات الا بغيتوهم صغيرات او موين ونقطعهم. غادي نبدي نقطع كامله لاباط ديالي وعاد نصاوبهم يعني كويرات ونخليهم وغادي نوري لكم كيفاش غادي نبقى نشكلهم. يعني انا قطعتهم كاملين هنايا. هاد كيلو خرج لي واحد 18 ولا 19 الخبيزات صغار. يعني ما درتهمش صغار ولكن شويه موين. Donc là une fois l'avoir découpé, je commence à former les petites boules comme ceci et les poser sur mon plan de travail. فوالا غادي نصاوبهم كلشي يعني كاع ندير لهم هكا وعاد غادي نولي اللي تمشي في الفرينه اللي نديرها في الجنجلان. يعني في الاول نصاوبهم هكا باش تسهل علينا الخدمه. دونك غادي نصاوبهم كاملين. فوالا كما راكم تشوفوا دابا صاوبتهم كاملين وغادي نبدي نفوتهم في الماء. دونك une fois que j'ai mis les petits boules, donc je vais commencer par les mettre je les passe à l'eau en premier. Donc voilà, je vais faire 3 sortes de pain. Les mini pains farinés au sésame,
Voilà, vous commencez à tremper votre pâte dans l'eau, ensuite dans la farine. Voilà. Mais c'est très important de la passer à l'eau en premier. Donc voilà, une fois bien formée, je vais préparer mon plat qui va au four. Les pâtes sulfurisées et les positionner tranquillement. Donc je refais la même chose pour la deuxième. كما راكم تشوفوا دوزوه في الماء، ضروري في الماء الاول، ensuite درتونا في الفرينه، بقى تبقاو تشكلوا تاع الجنجلان تاع الفرينه تاع يعني حبه السوده، يعني اي حاجه بغيتو ديروها تقدروا ديروها. مي هادو تاع الجنجلان كيجيو صحيين. درت تاع لا فارين ودرت تاع الشوفان حتى هي جاو كيجيو روعه. Donc voilà, je refais une troisième, je refais la même chose, la passer à l'eau, ensuite soit la farine, soit le... Donc, la technique c'est toujours la même, toujours passer votre pâte à l'eau et ensuite vous choisissez ce que vous allez mettre, soit de la farine, soit les grains de nigel. Voilà, vous aurez le choix de faire ce que vous voulez. C'est aussi joli juste avec la farine. Donc c'est un pain qui est très réussi. Et vraiment avec cette façon-là. Donc qui est pas dur à faire. Mais vraiment le résultat est nickel. Donc pour les sandwichs pour les enfants, c'est parfait. C'est comme les mini hamburgers et puis les filet fish, le pain pour le filet fish. Donc c'est avec la même pâte, on fait plusieurs mini pains. voilà كما راكم تشوفوا غير بلا بات وحده غادي نخرجوا يعني اشكال ديال الخبيزات. غادي نكمل الكميه ديالي كامله كما راكم تشوفوا. وباش ما نطولش لا فيديو فوالا كما راكم تشوفوا صافي كملت الكميه ديالي كامله. درت تاع الجنجلان تاع الفرينه تاع الشوفان. وهنا ضروري تشدوا واحد الموس واحد السكين وتقطعوا الخبيزات ديالكم يعني ترسموهم تشكلوهم باش يبقى فيهم هذاك الشكل تاع بحال الخبيزات اللي كيتباعوا او لي باغيت. Donc ensuite une fois avoir fait tous mes pains et mes mini pour mes mini sandwichs, je prends un couteau et voilà, comme vous voyez sur la photo, vous faites des dessins. Donc c'est assez clair. Voilà, j'ai fini ce plat. Donc je refais le deuxième. Donc là j'avais mis la graine de nigel. Et j'ai également formé les mini baguettes, enfin comme pour les filet fish, donc des mini pains aussi. Donc voilà. Donc après moi je vous donne juste une idée, mais vous pouvez soit les faire juste fariner, soit avec le... Après le choix est... donc vous avez le large choix. Pour cela c'est les mini baguettes pour les sandwichs, c'est excellent. Et je vais laisser reposer le temps qu'il faut. Donc il faut qu'il double de volume. Et ensuite voilà, là ça y est, c'est levé. Voilà. J'avais laissé
lever. Donc ce qui est important, c'est de mettre là j'ai pris juste un moule, j'ai mis de l'eau, donc et je le mettrai au four comme pour les baguettes. Donc il faut le mettre au four avant de mettre le pain, donc pour humidifier les baguettes, enfin les mini baguettes, le pain. Et là voilà le résultat de mes petits pains. Donc nous avons plusieurs sortes de pain, donc avec la même pâte. Et voilà le résultat de mes petits pains. Donc si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de me laisser un petit commentaire. Donc c'était des pains très faciles à faire, mais vraiment au goût c'est un délice.